d'accueil, un pays de métissage, un pays multiculturel, un pays culturel. Et ce bel événement est une façon de consacrer ces valeurs-là. Ce sont des valeurs humaines, ce sont des valeurs universelles. Et également de travailler avec les hôteliers et les professionnels pour dire que soutenir ce genre d'événement est important pour la ville. Vous savez, le 20 et le 21 novembre, nous aurons un grand événement à Tafarot également, c'est le marathon international, la deuxième édition du marathon de Tafarot, où il y aura 1500 participants avec Hassan Al-Hansal, qui est un champion du marathon du désert. Donc c'est un événement important également qui donne de la visibilité à la région de Sousse, qui donne de la visibilité à Tiznit. Il y a le Timitar qui est également un rendez-vous national, qui est un rendez-vous international également, et c'est un événement que nous soutenons à Agadir. Moi je veux, mon souhait, c'est d'avoir peut-être une dizaine d'événements importants au niveau d'Agadir si nous voulons créer de l'animation. Il y a des parties d'animation que nous sommes en train de mettre en place avec les investisseurs privés et publics, mais nous voulons des événements comme celui-là. On a 2 ou 3 événements, ce n'est pas suffisant. Moi, je suis en train de militer avec, bien sûr, le Conseil régional de tourisme d'Agadir, avec les élus, avec les autorités, avec les professionnels du tourisme pour avoir beaucoup plus d'animation. Le plus on a de l'animation, le plus il y a d'intérêt. Il y a également la visibilité de cette station, la première station balnéaire de la Méditerranée, était à Agadir. Elle doit retrouver cette image-là. On est en train de travailler pour réinventer la destination d'Agadir. Et parmi les choses qu'on est en train de faire, c'est de soutenir cet événement. Et nous sommes très fiers du travail qui est fait par les organisateurs et c'est un travail important. L'association, je les salue parce que pour faire un événement comme celui-là, il faut une année de travail, il faut une année de préparation, il faut mobiliser tous les acteurs, il faut mobiliser tous les sponsors. Ce n'est pas quelque chose si je salue également Aziz, je pense qu'il est derrière cet événement. C'est un grand monsieur qui soutient le travail qui se fait au niveau d'Agadir, au niveau de Sousse. Et donc un grand merci pour lui également. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, il sera là ce soir, mais c'est avec des gens comme Yanis, c'est avec des gens comme Aziz Atnouch, avec des personnes qui sont là et qui se mobilisent pour ce genre d'événement qu'on peut réussir. Donc un grand merci à tout le monde. Est-ce qu'ils sont inquiets, les professionnels de tourisme d'Agadir? Pardon? Est-ce qu'ils sont inquiets, les professionnels? Vous savez, nous sommes en train de passer par une période de quelques turbulences. C'est comme un avion qui vole, il y a quelques turbulences. C'est important de les souligner, surtout sur le marché français. Mais on est en train de compenser par d'autres marchés. Vous savez, par exemple, si vous regardez le marché français, il est en train de connaître quelques diminutions. On est à moins de 3% de janvier jusqu'à août. Mais nous avons compensé également par des augmentations qui sont importantes sur le marché allemand, sur le marché anglais, sur le marché américain, pour tout le Maroc. Agadir connaît davantage de problèmes parce que c'est une destination de tour opérative et les tours opérateurs au niveau international, ils sont en train de passer par une période qui est difficile. Donc, réinventer Agadir, c'est quoi? Réinventer Agadir, c'est continuer à travailler avec les tours opérateurs, peut-être travailler avec les petits, avoir des liaisons aériennes très importantes, c'est-à-dire avec des charters et des low-cost sur Agadir, mais également créer Agadir, réinventer le city break, l'aspect city break de Agadir. Agadir ne doit pas juste être une destination de tour opérative, les tour opérateurs qui viennent avec les touristes. Il doit y avoir des touristes individuels, il doit y avoir également des gens qui viennent passer le week-end parce qu'il y a de l'animation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau d'Agadir. C'est ça la réinvention d'Agadir, c'est de diversifier la clientèle d'Agadir pour augmenter, si vous voulez, l'attractivité d'Agadir. La deuxième des choses, c'est de travailler avec tous ces hôtels qui sont en deuxième ligne et en troisième ligne. Quelques-uns sont dans un état qui n'est pas convenable, donc nous sommes en train de travailler pour voir quelle est la reprise de ces hôtels-là. Donc, au fur et à mesure qu'on fait sortir de nouvelles unités, nous sommes également en train de travailler pour voir quelle est la rénovation des hôtels de la deuxième ligne et de la troisième ligne. Donner la parole à d'autres personnes, comme ça on ne vous accaparez pas de... Et puis on revient à la deuxième question.
Alors, Fedomisque de la Micro. En fait, vous avez parlé justement de période de turbulence. Je pense qu'elle est due, entre autres, à quelques faits divers qui ont lieu à Agadir, justement, et qui pourraient justement menacer ce message de tolérance. Alors, est-ce que vous pensez justement qu'il y a une sorte de repli identitaire dans la région qui pourrait aller à l'encontre de ce message? Et vous savez de quoi je parle, bien sûr, de tout ce qui s'est passé cet été. Merci. Je ne sais pas si vous avez également suivi, parce que je n'étais pas là à réagir par rapport aux deux événements, que ce soit l'événement des bikinis, que ce soit l'événement des jupes de Mexicains. J'étais parmi les gens qui ont réagi, en partie à réagir par rapport à ça. Écoutez, ce genre de choses, ce sont des choses qui se passaient dans le passé. Ça existait, mais il n'y avait pas un phénomène qui est important, qui est Facebook, qui est Twitter, qui reprend ce genre d'image. Et puis, sur des centaines de milliers de personnes, il y a les réactions. Moi, j'ai vu avec l'affaire des bikinis, il y avait un signe, les autorités sont intervenues, on l'a mis de côté, l'affaire est une nouvelle donne. On a réagi par rapport à ça, les autorités ont dit, tout le monde a réagi, il a réagi. Par rapport même à l'affaire des bikinis, ils ont réagi, la justice a suivi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dérapages, ça existe dans toutes les sociétés. Ce qui n'est pas tolérable, c'est quand les gens ne réagissent pas, quand la justice n'intervient pas, quand l'État n'intervient pas, quand la société civile ne se mobilise pas. Quand il y a ce genre de mobilisation, ça veut dire qu'on est une société qui est prémunue contre tous les dérapages. Mais les dérapages existent. Vous les voyez chez les extrémistes conservateurs dans les sociétés comme la société américaine, quand vous le voyez ailleurs en Norvège ou dans d'autres pays. Mais ce qui est important, est-ce que vous avez une société qui est éveillée? Est-ce que vous avez une justice qui travaille? Est-ce que vous avez une opinion publique qui se soulève contre ce genre de choses? On l'a et on l'a vécu et on l'a vu. Autant Facebook a été le moyen de propagation de cette image des autant il était également un moyen de mobilisation de tout le monde contre ce genre de choses. Et c'est ça la diversité, c'est ça également l'éveil de la société marocaine. On a un petit peu, l'événement a pris des considérations idéologiques avec le débat et tout ça. Pour moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait ce genre de débat, il est important de le faire, il est important d'en parler. Et à un moment, il y a des débats se font des fois après qu'il y ait par exemple des affaires polémiques, ce genre d'affaires. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un retour. ما بين الخطأ يعني هذا هو ان سارتان امالغام اون الاسلام دابا المهمه ديالنا وانا هذا الشيء علاش كنمشي دابا الان وكنتكلم مع الصحافه وكنتكلم مع الراي العام الفرنسي والراي العام البلجيكي والايطالي الى غير ذلك تنقول لهم ودي كاين جوج الحوايج. اولا الاسلام له قيم لا يمثلها هؤلاء، يمثلها المغاربه في التعايش ديالهم، تيمثلوا الشعوب الاسلاميه في يعني في الانفتاح ديالها الى غير ذلك. والمساله الثانيه وهو المغرب راه خدا واحد المقاربه اللي عطات بانه كاين واحد الاسلام اللي هو معتدل، كاين واحد الاسلام اللي هو يعني يواكب القيم الكونيه. هذا هو الاسلام اللي تيجاو الفرنسيين وقال خصكم تعملوا لنا تكوين ديال الائمه. الماليين بالنسبه لتكوين الائمه، كثير من الدول الافريقيه والدول الاوروبيه تريد المغرب باش يكون الائمه. علاش يبغوها؟ لانه حنايا بقياده امير المؤمنين في اطار واحد الاسلام اللي هو سني، في اطار التسامح والقيم الموجوده في المغرب، حاولنا اننا نعطيو صوره مشرفه ومشرقه عن الاسلام. وهذه الصوره المشرفه والمشرقه هي اللي بغينا نمشيو عند الاوروبيين تنقولوا لهم هذا هو الاسلام الحقيقي، هذا هو الاسلام اللي كيامنوا به المغاربه، هذا هو الانفتاح ديال المغاربه. وتنظر يعني انه بدات هذه المساله تتحقق ديالها. كلنا نحترم، هذه هي الديمقراطيه. الديمقراطيه تعني بانه يجب احترام اراده المواطن. المسألة الثانية أنه بالنسبة لي أنا كوزير السياحة أي تغيير على مستوى العمودية في أكادير كما كان نوعه أحسن مما كان سابقا. كل أي نوع أنا كنت أتمنى أنه يكون تغيير، لأنه مع العمودية السابقة كانت مشاكل كبيرة جدا، كانت العراقيل، كان يعني الاستثمارات إلى غير ذلك. ولكن الآن مع العمدة الجديد، وانا اللي كنعرف فيه واللي كنعرف عن الاخوان انه مستعد لكي يتعامل ويعرف
مراكش يعرف بأن السياحة هي العمود الفقري ديال مراكش، والعمدة ديال أكادير يعرف كذلك أنه بدون السياحة لا يمكن لأكادير أن تستمر. حنا كنتعاملوا مع مواقف رسمية، مع المواقف السياسية، ماشي مع مواقع إلكترونية ونجمعوها ونقولوا هذه وهذيك راه كتعطينا مؤشرات. ليست هناك أي مؤشرات. أولا بالنسبة للمسألة ديال الخمر ولا ديال هذه ولا ديال المشروبات الكحولية، راه الدولة اللي كتكلف بها، راه السلطات المحلية الولاية هي اللي كتعطي هذه الأمور هذه في إطار واحد النوع ديال القانون، في إطار يعني ما تيدخل فيها لا منتخبين، وحتى هاد المنتخبين هما ما عمرهم عبروا على رغبة بأنهم اللي يسدوا لا حانات ولا ملاهي ليلية ولا غير ذلك. كاين أنا لا نسمع بهذا، وفاش غادي نسمعوا بها بأنه موقف سياسي ديال العمدة ديال هذيك راه ما غادي نتعاملوا معه. ولكن الآن بعض المواقع تقولوا هذه ولا كذا، أنا تنقرا يعني كثير من هذه الأمور هذه. واش غادي نجاوبوا مع شي واحد اللي خدا وعمل هذه؟ راه الآن أي واحد يمكن له يدير موقع إلكتروني يخرجوا ويعمل فيه الأخبار اللي بغا ويعمل فيه كثير من الأمور. هذا لا نتعامل معه، نتعامل مع المواقف السياسية. بالعكس أنا تنقول بأنه الآن لم يعبر الإخوان اللي هما يعني عمداء ديال المدن اللي هم العدالة والتنمية عن أي رغبة في أن يغيروا شيء من بالعكس أنه بن كيران راه قال هذا المنتخب قال لهم صمتوا المواطنين، شوفوا شنو هي الهموم ديال المواطنين، ما تمشيوش تحاولوا أن تغيروا الحياة ديالهم إلى غير ذلك. راه تعرفوا أول العدالة والتنمية أنها في قيادة الحكومة منذ 2012 واش دارت شي حاجة ضد السياحة ملي جات، ولا ضد يعني الفنادق ولا ضد الملاهي الليلية ولا الحانات ولا غير ذلك؟ ما عملوش شي حاجة. إذا هذا تيدل هذه إشارة هي قوية وإشارة سياسية من حزب العدالة والتنمية أنه بالنسبة له يعني ما بغيش يدخل في هذه الإطار. هذا هو يعرف أنه راه ما يمكنش هذا الأمر هذا أنه إذا هذا أمر شكرا فضيلة صاحب المساء. عندي جوج ديال الأسئلة مختصرين. الحضور ديال السيد وزير السياحة في الدروس الحقيقية ديال مهرجان التسامح كيخلينا نطرحوا واحد السؤال. 10 سنوات من هذا المهرجان واش كان عنده شي تأثير على الوضع على السياحة عموما في المستوى ديال أكادير؟ السؤال الثاني، ذكرتوا كاين الحادثة ديال بيكيني وديال لاجي يعني هضروا عليها بزاف الناس، كاين جوج الاراء. واحد الراي تيقولوا بان الوضع الناس اللي مسؤولين على السياحه غير تاخذوا دوك جوج ديال الاسباب غير علقوا عليهم واحد الشماعه اللي علقوا عليها هذاك الاعطاب والمشاكل اللي كاينه في السياحه، بينما ان المشكل لا كريز اللي كاينه في السياحه كانت قبل لاجيك وقبل بيكيني. واش اي الرايين نتوما كتفقوا مع هذه القضيه؟ بالنسبه للواقع على السياحه راه يعني ما يعطي الجاذبيه لمدينه اكادير هو النوع ديال المهرجانات بحال هذا، لانه الا كان خصوصا انا تنظن انه التاثير هو على مستوى السوق الفرنسيه اكثر. بحال دابا مثلا الا خديتي مهرجان بحال موازين على مستوى الرباط عنده صيت عالمي نوصل يعني كثير من الدول، ولكن بالنسبه لاكادير هذا عنده تاثير اكثر على الفرنكوفونيين وعلى السوق الفرنسي، وهي مهمه لاكادير ومهمه كذلك بالنسبه لنا. المساله اللي خصنا نعرفوا راه المنظمين ديال هذا المهرجان ولا اللي كيدعموه بحال وزاره السياحه ولا مثلا اللي كيدعموه بحال السي عزيزه خنوش ولا اللي كيدعموه بحال يعني مدعمين اخرين كنخلقوا الفرصه، ولكن راه على اصحاب الفنادق على اصحاب المطاعم هما اللي غيمشيو يجيبوا للزبناء ديالهم. كنخلقوا الفرصه، كنخلقوا المناسبه، كنخلقوا يعني الحدث، ولكن الحدث ما تنتجوش بحال العمليه التجاريه. بحال كيما كنمشيو مثلا تمشيو واحد المعرض دولي وكنعملوا واحد السطوند ديال المغرب، تنقولوا هذا سطوند المغرب وتنسوقوا نقادو نصاوبوا كنعملوا فيه هذه، ولكن على اصحاب الفنادق واصحاب وكالات الاسفار يجيو لتما ويبحثوا على الزبناء. ما تنعملوش عمليه تجاريه، حنا كنعطيو يعني انه تنقولوا دعم، نعطيو يعني نخلقوا فرصه، نخلقوا حدث، وعلى من يهمهم الامر هما اللي غادي اصحاب الاوتيلات اصحاب هذو هما اللي يعملوا هذا المسألة. القضيه ديال لي بيكيني ولي جوب واش يدربوا عليها، انا لا اظن انه هناك تاثير ديال هذه على السياحه المغربيه، هذا التاثير بالضبط، ولكن اللي كاين وهو انه هناك احداث متعدده، ظهور داعش، ما جرى في الجزائر بالنسبه للراهنه الفرنسيه، الاحداث اللي وقعت في تونس، شارلي إبدو، الاحداث التي توالت منذ يوليوز 2014 الى حد هذه واحد الشهرين،
يعني كل هذه اعطت واحد النوع من الخلط في الاذهان، خصوصا بالنسبه للفرنسيين، ولكن حتى بالنسبه لبعض الاوروبيين الاخرين المشركين والايطاليين، واحد